अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवानिसी रहा हो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सागड। एक साल गया, एक साल नया है आने को। अहमद फराज साहब जो शेरा, एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर अब भी वक्त का होश नहीं दीवाने को। हाँ, अहमद फराज साहब जो है वो कह दीवाने जो जिक्र कयो, पर इन नए साल की शुरुआत में मुशेर इन करे चयो तो नओ साल जो है ज़ाहिर आहे एक उम्मीदुनि जो साल है। उन सां गॾोगॾु समूरी क़ौम तोड़े समूरी दुनिया में उनजो जश्न पिणु मल्हायो वियो ऐं ख़ासि तौर ते जेके आलमी लेवल ते पाकिस्तान के जेके कामयाबियूं मिलियूं उन्हनि जो भी जिक्र थियो वियो। पर उन सां गॾोगॾु जेके चैलेंजिस आहिनि उहे भी ज़ाहिर आहे ज़ेरे गौर आहिनि त कहिड़ा कहिड़ा पाकिस्तान के चैलेंजिस आहिनि। पाकिस्तान हींअर आलमी लेवल ते पंहिंजो मक़ाम केतिरो बुलंद करे सघी आहे ऐं 2026 में छा एक्सपेक्टेशन आहे त इहो अञा वधीक पाकिस्तान जेको आहे पंहिंजो नालो केतिरो मक़ाम जेको आहे बुलंद करे सघे थो। पर उन सां गॾोगॾु अहम डेवलपमेंट इहा आहे त वॾी पहिरियां स्पीकर क़ौमी असेंबली अयाज़ सादिक साहब जी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर सां मुलाक़ात थी आहे बांग्लादेश में। ऐं बांग्लादेश जेको आहे पाकिस्तान ऐं भारत जंग खां पोइ पाण खे उन्हनि खे मिलाए छॾियो आहे। ज़ाहिर आहे उन मुलाक़ात खां पोइ सोशल मीडिया ते तोड़े इवन मीडिया ते या एज़ अ पब्लिकली इहो हिकिड़ो फिगर नोट डाउन थिए पियो त जेका जंग हुई पाक भारत विच में, उन जंग खां पोइ हिकिड़ो ही जेको पहिरीं मुलाक़ात आहे वज़ीर ख़ारजा ऐं स्पीकर क़ौमी असेंबली विच में, उहा छा हाकारी आहे, छा पाक भारत जी जेका छिकताण वारी पहिरियां सूरत हाल हुई कंफ्लिक्ट खां पोइ उहा ख़तमु थी वई। हींअर जेको पहिरियां ख़तरो बरक़रार हुयो जेको एक्सपेक्टेड हुयो पर उहो छा ख़तमु थी चुको आहे, उन ते पाण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते इन जो बि जाइज़ो वठंदासीं त जेके इंटीरियर जा जेके आहिनि उहे त ज़ाहिर आहिनि मसला, पर उन सां गॾोगॾु जेके आलमी लेवल ते उन ते बि पाण ज़ाहिर बहस कंदासीं। ख़ासि तौर ते फॉरेन पॉलिसी जे हवाले सां बि पाण डिस्कशन कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अगोड़ा सिफारतकार आहिनि सैयद हसन हबीब साहब। सैयद हसन हबीब साहब के प्रोग्राम में भली कार चौथा। सैयद हसन हबीब साहब बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपको तो पता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी डिटेल्स अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि 2025 ज़ाहिर है अब गुजर चुका है, 2026 की स्टार्ट है। ज़ाहिर है 2026 में 2025 में जो अहम वाक़यात हुए उसका मैं ज़रा तस्करा करना चाहूँगा ताकि मेरे नाजरीन को पता लगे। अब देखें उसमें यह है कि 7 मई से 10 मई तक 4 रोज़ा पाक भारत की जंग हुई जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। उसके बाद ये एक साइन हुआ कि 2 दिन पहले स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात हुई और उसके बाद 13 जून पे इसराइल ने ईरान के जौहरी और फौजी अहदाफ पर फिजाई हमले किए। उसके बाद 3 सितंबर पे चीन ने हाइड्रोजन बम की नुमाइश कर दी और उसके बाद 9 सितंबर को इसराइल का कतर के दारुल खिलाफा दोहा पर फिजाई हमला किया जिसपे हमास जो थे वो टारगेटेड थे। उसके बाद 17 सितंबर पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ। उसके बाद 29 सितंबर डोनाल्ड ट्रंप ने 21 नुकाती गजा प्लान जो है वो उसका ऐलान किया, लेकिन अभी तक गजा में अमन तो नहीं हो सका। उसके बाद 26 दिसंबर इसराइल की तरफ से सोमाली लैंड को भी तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद 30 दिसंबर को यह हुआ कि सऊदी अरब का यमन के साहली शहर मकला में फिजाई हमला किया और उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में कशीदगी जो है वो बढ़ गई। ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं 2025 की और 2025 में ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हुई। उसके बाद 2026 है जाहिर है, और पहले तो आपको 2026 के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद ये बताइएगा सैयद हसन हबीब साहब के आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में खासतौर पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को ज़ाहिर है 2025 में तो बहुत अच्छा मकाम मिला, लेकिन उसके बाद 2026 में पाकिस्तान के लिए कौन से चैलेंजेस होंगे? बहुत शुक्रिया इसाक साहब, और आपको और आपके सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। और दुआ ये है कि सब पाकिस्तानियों के लिए नया साल बहुत मुबारक साबित हो। और जिस तरह आपने बहुत खूबसूरती से सारे इश्यूज को टच किया है जो इंटरनेशनली हमें हुए थे, तो उसमें मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो जैसे हमारी इंडिया के साथ फतह हुई और इंडिया का एक बहुत जिसे कहें नाराज़ होने वाला एटीट्यूड था, ये जो करंट मुलाकात हुई है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की और वो कि मुख्तसर थी अयाज सादिक साहब से, वो एक बहुत खुशाइन साइन है, क्योंकि जयशंकर साहब जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं और बहुत काबिल समझे जाते हैं,
انہوں نے بھی ایک عجیب و غریب ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا تھا. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا خود بھی تھوڑا سا اب اس کشیدگی کو کم کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے لیے بہت اچھی سائن ہے. بلا وجہ نیبرز کے ساتھ خراب تعلقات مینٹین کرنا کوئی اچھا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا جنگ کے ساتھ ہی واٹر ٹیررزم انڈیا نے شروع کر دیا تھا. اب ریسنٹلی چناب دریا پہ ایک وہ بڑا پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے رتلے پروجیکٹ ہے. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں انڈیا کے ساتھ ہمیں، جس پہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہے تاکہ ہماری واٹر مینجمنٹ پریڈکٹیبل ہو. ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، گو کہ ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہمیں اس پہ بھی بہت وار فوٹنگ پہ کام کرنی چاہیے کہ اپنی اکانومی اور ایگریکلچر کو امپروو کریں. لیکن انڈیا کے ساتھ تعلقات ڈیفینیٹلی سلائٹلی پیسفل بھی ہوں تو اس کے ڈیویڈنڈز بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد آپ نے جیسے بیان کیا تھا کہ ایران پہ جو اٹیک ہوا تھا وہ بڑا سیریس تھا اور اس سے ریجن تقریباً ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تھا. فارچونیٹلی ایران نے بڑا رسپانسبل بیہیویئر شو کیا اور انہوں نے نہ صرف اس سے پہلے اپنی جنگ میں اپنی ٹیکنالوجیکل ریزسٹنس پروف کی، بلکہ دنیا کو منوا لیا کہ پہلی دفعہ اسرائیل تک وہ جنگ کو لے گئے. تو اسرائیلیوں کو بھی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جنگ کی کیا کہیں تباہیاں کیا ہوتی ہیں. سملرلی قطر پہ اسرائیل کا جو اٹیک تھا وہ ایک بہت ہی جسے کہیں کہ ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. قطر ٹریڈیشنلی پیس بلڈر تھا، ہر کانفلکٹ میں قطر والے جاتے تھے، وہ کہ ایک چھوٹا ملک ہے بس، لیکن ان کی بہت ایگریسو پیس وہ تھی کیمپین. ہر جگہ ان کے فٹ پرنٹس پائے جاتے ہیں، ہر جگہ وہ صلح میں نیگوسیشن میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے جو بھی کانفلکٹ تھا. یہ بیچارے ہر جگہ جاتے تھے، ان کے اوپر اٹیک کرنا اور اس وقت اٹیک کرنا جب ڈکلیئرڈ جگہ ہے جہاں پیس ٹاکس ہو رہی ہیں. تو یہ اسرائیل کی طرف سے ایک بہت عجیب و غریب ایکشن تھا جو انٹرنیشنل لا میں جس کی کوئی ایگزامپل یا سپورٹ نظر نہیں آتی. پھر اس کے بعد پاک سعودی جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے اور وہ مجھے لگتا ہے بہت آگے تک اس کا امپیکٹ آئے گا ریجن پہ، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم ایک پیس سپورٹر کے طور پہ آگے آتے ہیں اور اپنی جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں وہ ہم اپنے دوسرے ملکوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان اے ڈیفینسو پاسچر. ہم نے کہیں یہ نہیں شو کیا کہ ہم کوئی نیوکلیئر یا وہ اس میں جائیں گے، لیکن we were showing ourselves as a defensive service provider. پھر ہمارے پاس آپ کو بتایا جیسے غزہ پلان تھا، سیز فائر تو ہو گیا، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ پیس ابھی کہیں بھی نہیں آ رہا ہے. اور پیس آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو گارنٹر ہے امریکہ وہ اسرائیل کو رہنم کرے. وہ امریکہ کا پلان تھا، گو کہ کوئی بہت اچھا پلان نہیں تھا اور بڑی مشکل سے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اب جو میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حماس پہلے اپنے آپ کو ڈسارم کرے. اگر حماس اپنے آپ کو ڈسارم کر لے تو غزہ والوں کو بچانے کون آئے گا؟ کیونکہ اسرائیلی اچھا، اس کمان کے میں علاوہ یہ بھی unless بتائیے گا سید حسن صاحب، ابھی اس وقت یہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ یہ جو 21 نکاتی پیس پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، اس میں پہلے تو ظاہر ہے یہ معاملات بھی نظر آئے کہ ایک طرف پاکستان نے وہ امن پلان کی جو ہے فیور تو کیا اس کو کہ ظاہر ہے غزہ میں امن بحال ہو جائے، لیکن اس کے باوجود امن بحال نہیں ہوا. لیکن ابھی یہ صورتحال ہے کہ عام پاکستانی، عام شہری یہ سوچ رہا ہے اور خاص طور پہ یہ باتیں سننے کو آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے یا ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو ہے پاکستان کو فورس کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ آپ غزہ پہ جو ہے وہ فوج بھیجیں. اب ظاہر ہے وہ تو پیس کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، لیکن فوج بھیجنے کا کہہ رہے. تو اس میں پاکستانی ظاہر عوام کے یہ تاثرات ہیں کہ یہ بھیجنے چاہیے، لیکن عوامی تاثرات کی بات کریں تو عوام جو اس کے فیور میں نہیں ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی فوج کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. تو خاص طور پہ اس پہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستانی فوج ہم کبھی نہیں بھیجیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں پاکستان اس معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو یا اس کی بات ماننے کو انکار کر سکتی ہے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے کو اپنا رول ڈیفائن کلیئر ہونا چاہیے. عوام کا جو خدشہ ہے وہ بہت جائز ہے. عوام کا خیال ہے کہ پاکستانی اگر جائیں گے تو امریکہ یا اسرائیل ان کو یوز کر سکتا ہے حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو عوامی ری ایکشن بہت اسٹرانگ ہوگا اور ہماری حکومت شاید اس کو اسٹینڈ نہیں کر سکے. آن دی ادر سائڈ
اگر پاکستانی فوج نے کوئی اسٹرانگ رول پلے کیا جیسے بوسنیا میں کیا تھا ہم نے بہت زیادہ اسٹرانگ رول پلے، تو اس صورت میں اسرائیلیوں کو پرابلم ہو جائے گا. تو اب اچھا ہے کہ پاکستانی فوج اگر جائے تو سمبولکلی جائے، تھوڑی فوج ہو تاکہ فلیگ رہے کولیشن والوں کے ساتھ، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا رول پلے کریں جس میں لگے کہ ہم پیس میکر ہیں. اگر ہم فزیکلی کسی کانفلکٹ کا پارٹ بنے، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو مسلم ورلڈ میں، تو ہمارے لیے بہت سیریس پرابلمز کریٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں اس پہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اور میرا خیال اسرائیل کو بھی یہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کوئی رول پلے کریں، کیونکہ اس صورت میں اسرائیل کی اپنی جو پوزیشن ہے لیگلی وہ کافی ویک ہوگی. تو یہ ایک بہت ٹرکی ایشو ہے. وہ کہ ہم ٹرمپ کی بات مان گئے تھے کہ ہم فوج بھیجیں گے، لیکن کس رول میں بھیجیں گے وہ بڑا وہ ہے کرٹیکل ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں کہ جب سوئس فوج امریکہ کے ساتھ آئی تھی افغانستان میں، تو دو صرف سوئس وہ تھے ڈاکٹرز جو کہ کولیشن کا پارٹ تھے. وہ کسی لڑائی میں شریک نہیں تھے، وہ صرف جو تھے وہ پیسفل اس میں آئے تھے ٹو پرووائڈ میڈیکل ایڈ ٹو اینی بڈی. تو اسی طرح کا ہمیں کوئی ایک رول بلڈ کرنا پڑے گا جس میں ہم کسی کی سپورٹ میں آئیں. اسرائیل نے ویسے بھی منع کر دیا کہ پاکستان اور ٹرکی کے ٹروپس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی اور اسلامی ملک کی طرف دیکھنا پڑے گا. کوئی بینائن ملک جیسے آپ سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، کوئی اس طرح کی آرمی ہو جو نیوٹرل بھی ہو اور پروفیشنل بھی ہو تاکہ ان کا وہ کام چل سکے. تو پاکستانی فورسز جو ہیں اس کے بارے میں میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ان کو کوئی بڑا رول نہ دیا جائے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیے گا، ایک ایلون پاپے کے نام سے ایک رائٹر ہے، وہاں کے ہسٹورین بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں اسرائیل کے. انہوں نے ایک اہم بات کی ہے اور خاص طور پہ انہوں نے نیا بک پبلش کیا ہے جس کا نام ہے اسرائیل آن دا برنک. اس پہ انہوں نے ایک بات کی پیشن گوئی کی ہے کہ اسرائیل کا جو وجود ہے وہ جلد ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ خطے میں امن کا حامی نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو نیتن یاہو صاحب ہے، ان کا پرابلم بھی یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امن بحال نہ ہو، اور یہ جس طریقے کی صورتحال ہے ایسے ہی صورتحال ہو، قتل و غارت کا سلسلہ ہو. انہوں نے وہیں پہ رہ کے یہ بک پبلش بھی کی ہے اور انہوں نے یہی اہم بات کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جو یہ پیشن گوئی کی ہے اور اسرائیل کے وجود کو خطرہ قرار دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مسلم کنٹریز ابھی ریسنٹ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد اکٹھا ہوئے ہیں، سعودی معاہدے ہوئے ہیں، یا پاکستان یا دیگر ممالک مسلمان ممالک جو ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، یا اس طریقے کا کوئی تھریٹ اسرائیل کو مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے. دیکھیے ایران کی جو جنگ تھی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا جون میں، جون کی جنگ میں ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک تھریٹ کر سکتا ہے. اب ایک دفعہ اسرائیل کی آلریڈی پالیسیز اتنی خاص ہیں، جیسے ہم نے ابھی قطر کا بھی ذکر کیا، غزہ کا بھی ذکر ہے، لبنان کو آپ لے لیں، سیریا کو آپ لے لیں، ہر جگہ ان کے فٹ پرنٹس مل رہے ہیں کہ وہ تنگ کر رہے ہیں. اگر کوئی اسٹرانگ الائنس ہو جاتا ہے مسلم کنٹریز میں، یا جسے ہم کہتے ہیں انف از انف کی سٹیج آ جاتی ہے اور کوئی بڑی کنونشنل آرمی چلتی. دیکھیے ساری بات ہے کہ اسرائیل ٹیکنیکلی تو بہت اسٹرانگ ہے، لیکن اگر ایک کنونشنل آرمی چلتی ہے یا کوئی بڑا گروپ ایسا ہے جو لو ٹیکنالوجی وار لانچ کر سکتا ہے، تو وہ پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کی جنگ تو لڑ سکتے ہیں لیکن بوٹس کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر کوئی فوج ایسی آتی ہے جو فرض کیجئے بالکل کنونشنل ہے، وہ الیکٹرانکس یوز ہی نہیں کر رہی، تو اسرائیلی آرمی اس سے کیسے لڑے گی؟ ہاں اگر آپ ٹیکنالوجی میں، تو اسرائیل کو ایکسٹینشنلی تھریٹ آ سکتی ہے اس صورت میں جب ان کے خلاف ایک بہت ہائیبرڈ ٹائپ کی اسٹریٹجی کے ساتھ کوئی گروپ یا کوئی ملک لڑے جو بالکل کاؤنٹر ویٹ ہو موجودہ اس کا. اور یہ بالکل ممکن ہے 5 سے 10 سال کے اندر اسرائیل کو کوئی ایسی بڑی تھریٹ آئے. کہاں سے آئے گی ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پاسبل ہے 5 سے 10 سال کے اندر کہ اسرائیل کو ایک ایسی تھریٹ آئے جو اس کے ایگزسٹنس کو شیک کر دے. خود اسرائیل میں بڑا پریشر ہے، اور جو جوئش لابی جو ہیں پیس لونگ، وہ اس کے بارے میں بہت سیریس ہیں کہ ان مسائل کو حل کیا جائے.
बिलिजरेंसी को कम किया जाए, क्योंकि इस वक्त तो इसराइल टोटल बिलिजरेंट पॉलिसी में है और वो इस वक्त सुनने पे तैयार नहीं। तो हमें ये देखना होगा और ये बड़ी हद तक मुमकिन है कि इस तरह का हो जाए। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं सैयद हसन हबीब साहब के पाकिस्तान को आलमी लेवल पे 2025 में बहुत सी कामयाबियां मिली हैं और उसके बाद जाहिर है और इसी तरीके से 2026 में भी वही कामयाबियां मिल सकती हैं और पाकिस्तान ने जाहिर है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके हवाले से मेरा सवाल ये है आपसे कि कहते हैं कि जैसे कहावत है, ऑल फॉरेन पॉलिसी बिगिंस एट होम, लेकिन हमारे इंटीरियर में एक बड़ा प्रॉब्लम है, सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है। ये आप आए दिन देखें, एहतजाज देखें और हमारी पार्टी को, एक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को, कभी तीसरी पार्टी को साइडलाइन करने की कोशिशें होती हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकती है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो ठीक है, बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन हमारे ये भी तो मसाइल हल होने चाहिए इंटीरियर के। बिल्कुल, देखिए आप गौर से देखें, मौजूदा हुकूमत के 2 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं, बट दीज आर अ वेरी वेरी बम्पी राइड। कभी कैनाल का मसला आ जाता है, कभी सूबों का मसला आ जाता है, कभी कोई इशू आ जाता है, कभी एक पार्टी एहतजाज करने की बात करती है, कभी दूसरी पार्टी करती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यस इज द मेन वीकनेस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। इसके मुकाबले में आप इंडिया में देख लें, सब मसाइल हैं जो है, पब्लिक जो है वो कंट्री के साथ है। तो हमें भी अपने मसाइल को हल करना चाहिए, जिसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर हम शुरू करें तो मैं आपको प्रोग्राम में नहीं हो सकता, लेकिन मैं अगर आपको चंद बिल्कुल ब्रीफ बताऊं जिनको आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, उनमें हमारी एजुकेशन हमारा इस वक्त एक्लीस पॉइंट है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन है जो आप देखिए 2.7 2.8 पे बढ़ रही है, और बढ़ भी रही है इलिटरेट लोगों में ज्यादा, पेरी अर्बन में, रूरल में बढ़ रही है। जो यूजफुल सिटीजन ही नहीं, वो तालीम नहीं हासिल कर रहे, वो मीनियल जॉब्स में लगे हुए हैं, उनकी फिजिक खराब है, स्टंटेड ग्रोथ है। फिर हमें अपना एग्रीकल्चर रिवाइव करना है। सबसे बड़ा मतलब हमारे लिए ये हो गया है कि हम किस तरह से अपने एग्रीकल्चर को दोबारा से रिवाइव करें। ट्रेडिशनल हमारी बहुत वो पुअर परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर में, हमारी पर कैपिटा यील्ड बहुत कम है। हम कहते तो हैं कि हमारा कोई 40% अर्बन है, 60% रूरल है, लेकिन रूरल की प्रोडक्टिविटी नहीं है। फिर हमारे पास जो है वो दूसरे मसाइल में हमें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। हैवी इंडस्ट्री तो हमारे बस की नहीं। आप देख लें मुल्क में कोई हैवी इंडस्ट्री प्लांट चल ही नहीं रहा। स्टील मिल जो एक बनाई थी वही नहीं चल के दे रही है। तो हमें बेसिकली मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के रिवाइवल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट इस वक्त हाईएस्ट हिस्टोरिक है। जो भी फिगर हमें मिल रही है स्टेट बैंक से या ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। इन्फ्लेशन वो कहते हैं 10 से कम हो गई है, लेकिन आप बाजार में जाएं तो पता चले कि आटा 100 रुपये बढ़ जाता है एक बैग के ऊपर। तो हम कैसे उस फिगर को मान लें जो वो बता रहे हैं? दूध मुसलसल बढ़ रहा है। तो हमें इस वक्त जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, और जैसे हमारा वाटर का है, अब देखें इतना हमारा सिवियर क्राइसिस आ रहा है पानी का, लेकिन हमारी लीडरशिप सिर्फ इस वक्त अपने सर्वाइवल में लगी हुई है। तो अगर यही सिचुएशन रहती है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, जिसमें कौम हमारे साथ हो। अब पाकिस्तान में जो उठता है उसका अपना एक नैरेटिव होता है। अच्छा, ये अभी सर ये बताइएगा कि अभी ये जो मुलाकात हुई है स्पीकर कौमी असेंबली और जयशंकर साहब की, भारतीय वजीर खारजा, तो उनकी मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पे ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि अब क्या जो खतरा था, खतरा लाहक था, अब वो क्या खतरा एक और जंग का टल चुका है, या अब भी हमें इंडिया से ये तवक्को किया जा सकता है कि वो कोई भी पहलगामा टाइप का एक और फॉल्स ऑपरेशन करके कोई एक और वार कर सकते हैं? और दूसरा खास तौर पे ये भी बताइएगा, ये जो मोदी डॉक्ट्राइन है, आप क्या समझते हैं जिस तरीके से ज़ाहिर मई के बाद ये प्रॉब्लम हुआ, जंग हुई, उसके बाद अगर मोदी साहब जो हैं, मोदी डॉक्ट्राइन जो है, उनकी गवर्नमेंट चेंज होती है, तो क्या आने वाली नई जो गवर्नमेंट होगी इंडिया में, क्या उसके थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, एक तो ये कि जहां तक फॉल्स फ्लैग का ताल्लुक है, बिल्कुल हो सकता है।
देखिए फॉल्स फ्लैग सिर्फ मोदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं कई। तो आप ये क्योंकि सिस्टम का एक पार्ट है, जो फौज है, जो एजेंसीज हैं, जो प्लानर्स हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। तो फॉल्स फ्लैग तो बिल्कुल हो सकता है। पहलगाम में हम फॉर्चुनेटली ज़्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ हमारी रेपुटेशन को, और हमने बहुत स्मार्टली इसको ब्लंट कर लिया। फिर इंडिया ने जो अटैक किया उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है सरफराज रहे और हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी कंसिस्टेंटली ये है। फॉरेन मिनिस्टर और अयाज सादिक साहब की मुलाकात बिल्कुल सिंबॉलिक है, एंड वी विल हैव टू वेट एंड सी कि आगे क्या मूव होती है। हो सकता है इंडिया इसको वाकई पीस की तरफ ले जाए, थोड़ा टेंशन्स कम करे, लेकिन लगता नहीं है। मोदी साहब की जो हुकूमत है उसकी स्ट्रेंथ है बिलिजरेंसी, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान। मैं कई दफा लोगों को समझाने की कोशिश की है कि मोदी एंटी मुस्लिम नहीं है। मोदी साहब का एंटी मुस्लिम पॉलिसी इज फॉर इंडियंस लिविंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ईरान के साथ वो बहुत खुश हैं, सऊदी अरब के साथ खुश हैं, यूएई के साथ खुश हैं। तो मोदी की बहुत कैलकुलेटेड मूव है, और ये बहुत थॉट आउट मूव है, और ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। और मेरा नहीं ख्याल है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत आसानी से अंडू कर सके। एक तो नई गवर्नमेंट का के आसार नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस इज प्रूविंग टू बी वेरी वीक ओपोनेंट पार्टी। तो अभी मोदी साहब को कमजोर ना समझे, उनकी हुकूमत या उनकी पार्टी की हुकूमत अभी रहेगी। अच्छा, आखिर में ये भी बताइएगा, आप क्या समझते हैं सैयद हसन हबीब साहब के अभी पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, ख़ास तौर पे टेररिज्म हो या उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात हैं, वो भी बड़े ज़ाहिर संजीदा हैं, और वो भी दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान ज़ाहिर एक मामलात हैं, उस पर बातचीत भी होती रहती है, डायलॉग्स भी होते रहते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता। तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी अफगानिस्तान का जो मामला है वो कैसे रिजॉल्व हो सकता है, या वफाकी हुकूमत को किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ताकि ये अंदरूनी हमारे मामलात ख़त्म हो, ताकि फिर हम फॉरेन पॉलिसी पे जाके आलमी लेवल पर अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करें? क्योंकि ये जो हमारी भड़कबाज हुकूमत है ये बाहर के फॉरेन पॉलिसी पे तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी मुआशी मसाइल हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है, और भी बहुत ऐसे मसाइल हैं जिस पे काम करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। लेकिन भड़कबाज हुकूमत जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे तो प्रायोरिटी दे रही है, लेकिन अंदरूनी मामलात को इग्नोर कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक हम लोगों का एटीट्यूड है, हम लोग जो है इंटरनल मामलात पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डिजास्टर है वो सी पैक है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आया, हमने उसको मिसमैनेज किया, और हम उसकी तरफ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आपने अच्छा किया सवाल कर लिया। हमें अपने सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव करना चाहिए। टेररिज्म पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट जितना भी हम करें ताकि हमारे लोग महफूज हों। और हम टेररिज्म पे और इंटरनल मामलात पे जब तक काबू नहीं पाएंगे, ना हमारा फॉरेन से बिजनेस सही होगा, ना हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। और हमें अपनी जुडिशल सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जुडिशल सिस्टम फंक्शनल नहीं होगा कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई इशू होगा तो इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? हर इन्वेस्टर तो नहीं जाता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें नए साल में यूएसए और चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे अपने आप को बचा के अपने ताल्लुकात दोनों को अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक बैलेंस करना है। चीन हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्टर है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, पॉलिटिकल फील्ड में। हम अमेरिका की खातिर अगर उसको किसी तरह से भी लो करेंगे तो हमारा हमारा फ्यूचर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें जो चैलेंजेस हैं 2026 में, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह से अपने रिलेशन अमेरिका से भी ठीक रखें और चाइना से वही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करें जो हमारे चल रहे हैं। प्लस ईरान अफगानिस्तान से ताल्लुकात इम्प्रूव करें। हमने अभी तक, जैसे आपने सही लफ्ज यूज किया कि बड़क तो बहुत मारी है, अफगानियों को धमकियां दे रहे हैं, हटें, ये सही नहीं है। आप अपने नेबर्स को उठा के फेंक नहीं सकते। यू हैव टू लिव विद देम, वी हैव टू लर्न टू लिव विद देम। ईरान हमारा नेबर है, हम उसके साथ भी कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं करते हैं। अफगानिस्तान है। ऑल इन ऑल हमें अपनी पॉलिसी को बहुत केयरफुली कैलिबर करना है, ऑपरेट करना है।
न सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिन पे हमारी लीडरशिप बात ही नहीं कर रही। वो तो डे टू डे लाइफ की बातें कर रहे हैं, चीप पब्लिसिटी पे काम हो रहा है, इफ्तिताह हो रहे हैं। तो हमें बहुत इस पे सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी अपने इंटरनल मैटर्स को संभालने के लिए और एक्सटर्नल मैटर में पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हसन हबीब साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो एंड गिविंग टू माय ऑडियंस opinion about conflict situation of the world as well as Pakistan diplomacy and whereas Pakistan and India conflict. So नाज़रीन अवां तफ़सीली तौर ते सैयद हसन हबीब साहब जो जाइज़ो ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं उन्हनि तफ़सीली तौर ते जेके आलमी लेवल ते जेके चैलेंजिस आहिनि पाकिस्तान खे या जेके अंदरूनी चैलेंजिस आहिनि सियासी तोड़े मुआशी चैलेंजिस ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। ज़ाहिरा उन में अहम फैक्टर इहो आहे त जेकॾहिं फॉरेन पॉलिसी ते ज़्यादा असांजी प्रियोरिटी हूंदी पर अंदरूनी जेके मामलात आहिनि सियासी अदब इस्तेकाम मुआशी मसला उनखां अलावा जेके इहे बेसिक जेके इशूज़ आहिनि इन्हनि खे रिज़ॉल्व करणो पवंदो छाकाणि त वक़्तु तेज़ी सां गुज़रे थो ऐं हर कोई आलमी लेवल ते सही वक़्त जो इंतज़ारु पियो करे ऐं ज़ाहिर आहे इंडिया मां बि तवक़ो इहो करे सघिजे थो त इंडिया हिकु दफ़ो ॿीहर अहिड़ो फॉल्स फ्लैग करे हिकु दफ़ो ॿीहर अहिड़ो ड्रामो रचाए सघे थो ऐं उनखां पोइ वार बि करे सघे थो। इन करे असांजी हुकूमत खे पाकिस्तान खे ज़ाहिरा उन ते मुकमल प्रिपेयर थियणु खपे। अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी तफ़सीली तौर ते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।